नमो भगवते वासुदेवाय। भागवत महापुराण तृतीय स्कंध सप्तविंश अध्याय। सप्तविंश अध्याय रे पुरुष प्रकृति विचारे साधना बळे मोक्ष पाई कहन्ति कपिल गोसाई। विष्णु कहन्ति तो समने मनो तनया सन्निधाने। श्री भगवान वाच शोण जननी एक मन जे हरि अज निरंजन निर्गुण निर्विकार मये बसई आत्मा रूपे देहे प्रकृति गुणे नोहे संग जले जे सने अर्क बिंब से देह धर्मे बद्ध होई आत्मा को अहंकार बही आत्मार दुख सुख मणे कर्म करता मु प्रमाणे आत्मार बंध कर्म पाके नित्य भ्रमई दुख सुखे देह को करे अभिमान एणु हरई निज ज्ञान निरते अहंकार घेनी एमन्ते भ्रमे नाना जोनी जेसने जले प्राणी पोषे पुणी उठन्ते शिर दिशे जन्म मरण एही मते अर्जिला कर्मर आयते आत्मार कर्म फल घेनी जीव भ्रमई नाना जोनी अज्ञाने घोर संसारे जीव भ्रमई अहंकारे दुख लभई बारे बारे आत्मार गति न विचारे स्वप्ने अनर्थ जेते देखी नाना प्रपंचे उपलक्षी देखन्ते मणे ता प्रत्यक्ष जेन्हे जागरे होए मिछ ए रूपे जीवर संचार एमंत माया ए संसार ए जीव मोहित ज्ञाने ए रूपे पड़ई बंधने एणु संयम चित्त करी विषय विसरु धरी भक्ति विरक्ति जोग बळे मन को बस करी हेळे नियमे स्थापी सुनिश्चले छाड़ी इंद्रिय संग मेले विष्णु विषय मन धरी साधिब शरीर पाशोरी जत्ने साधिब जोग तप सत्य शौच श्रद्धा कल्प मोहर गुण कर्म जस श्रवणे होइब हरस सकल जीवे निज प्राये समे देखिब विष्णुमये प्राणींक हिते थिब नित्ये चंचल इंद्रिय संजते ईश्वरे स्थापी कर्म फल स्वधर्म साधिब निश्चल प्रथम आश्रमर मते स्वधर्म मौन सत्य जूते करी छाड़िब गृह स्नेह जे अहंकार माया मोह आहारे भल मंद नाही जेबा मिलिब जाहा जाही अल्प भोजने मन तोषी एकांत स्थाने नित्य बसी करुण शांत शिष्ट गुण
सकल भूते मित्रपण सुहृद सुत गृह नारी ए देहे ममता न करी प्रकृति पुरुष विचार ज्ञानर तत्वबोधार तेणे निवृत्त बुद्धि भाव जाग्रत स्वप्न आदि भाव अन्य दर्शन तार नाही आत्मा रे आत्मा को देखई चक्षुर अर्के अर्क प्राय देखई सर्व ब्रह्ममय से ब्रह्म नित्य लिंग मुक्त आभासे अहंकारे स्थित एणु जे अहंकारी जीव कि रूपे ब्रह्मं को देखिब भूमात संशय न कर प्रमाण कहिबा ताहार जेसने रविबिंब जले आभास पुणी लक्षी स्थले पुणी से जल बिंब बले आकाश रवि देखी डोले तेसने देहेन्द्रिय मने ए जीव थाई न प्रच्छने ए जे त्रिगुण अहंकार आभास जहिरे ब्रह्मर तहु ब्रह्म को उपलखी पुणी प्रत्यक्षे ताकु देखी आत्मा अटई शुद्ध ज्ञान अनुभव रे ता प्रमाण सुसुप्ति अवस्थारे जेबे भूतादि रहेली न भावे निद्रारे अहंकार शून्य आत्मा स्वरूपे वर्तमान द्रष्टा स्वरूपे थाई देहे निजको मणे नष्ट प्राय उपाधि नाश हेबा जाणी आपणा नाश परिमाणी धन विनाशे लोक जेने आपणा नाश प्राय मणे सुसुप्ति अवस्थारे पूर्ण विषय मात्र नुहे ज्ञान ए रूपे संशय न कर भूमाता मनरे विचार सुसुप्ति भंगरे पुरुष ए रूप करई प्रकाश मु आजी सुखे निद्रा गली किछि मात्र ही न जानिली जेणु ए रूपे मने थाई आत्मा नथिले ज्ञान काहि प्रकाशे जे कार्य कारण से द्रष्टा रूपे वर्तमान देवहूति उवाच हे प्रभु पुरुष प्रकृति केहि काहाकु न छाड़न्ति अन्यान्ये आश्रय से नित्य केबे हेनु हन्ति से च्युत जेमन्ते भूमि गंध दुई केहि काहाकु न छाड़ई अथवा देख जल रस एक भावे एक नाश से रूपे प्रकृति पुरुषे वियोग की रूपे प्रकाशे अकर्ता पुरुष विचार त्रिगुणे प्रकृति संचार ए कर्म बंध जेणु तार केमन्ते मोक्ष एहांकर केहि विवेक ज्ञान तत्ते संसार जेबे बाणी वर्ते हेतु ताहार जेणु थाई कि रूपे मोक्ष वा घटई। श्री भगवान उवाच
ଶୁଣ ଜନନୀ ଦେଇ ଚିତ୍ତ, ଯେବା ଜୀବର ବନ୍ଧ ମୁକ୍ତ। ନିଷ୍କାମେ ସ୍ୱଧର୍ମରେ ଥାଇ, ମନ ନିର୍ମଳେ ମୋତେ ଧ୍ୟାଇ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନେ, ଭକ୍ତିରେ ସାଧିବ ଯତନେ। ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶନ ଜ୍ଞାନ ବଳେ, ଦୃଢ଼ ବୈରାଗ୍ୟ ତପ ବଳେ। ଆତ୍ମାର ପ୍ରାପ୍ତି ଉପାୟରେ, ଚିତ୍ତ ଏକାଗ୍ର ସମାଧିରେ। ଏ ସର୍ବ ପ୍ରକାରେ ସାଧନ, ଖଣ୍ଡଇ ଜୀବର ବନ୍ଧନ। ପ୍ରକୃତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହୋଇ, ପୁରୁଷ ସଙ୍ଗକୁ ତେଜଇ। ଯେ ସନେ ଅରଣିରୁ ଅଗ୍ନି, ଜନମି ଦହଇ ଅରଣି। ପ୍ରକୃତି ଭୋଗ ଶେଷ ହେଲେ, ତାହାର ଦୋଷ ଦିଶେ ଭଲେ। କାଟିଣ ସବୁ ବନ୍ଧ ପାଶ, ଆନନ୍ଦେ ବିହରେ ପୁରୁଷ। ଯେ ସନେ ସପନ ଅନର୍ଥ, ଜାଗିଲେ ହୁଇ ଅସତ୍ୟ। ତେ ସନେ ସଂସାର ଦିଶଇ, ମୋ ମାୟା ତାକୁ ନ ଲାଗଇ। ବହୁତ ଜନ୍ମ ଭାଗ୍ୟ ବଳେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜ୍ଞାନ ହୁଏ କାଳେ। ଏ ରୂପେ ଆତ୍ମା ରାମ ମୁନି, ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ତୁଚ୍ଛ ମଣି। ମୋ ଭକ୍ତ ହୋଇ ମୋ ପ୍ରସାଦେ, ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣେ ଅପ୍ରମାଦେ। କୈବଲ୍ୟ ଧାମ ମୋ ଆଶ୍ରୟ, ଲଭେ ମୁକ୍ତି ଆଦି ଶ୍ରେୟ। ଲିଙ୍ଗ ଶରୀର ନାଶ ଯାଇ, ଆଉଲେ ଉଠି ନ ଆସଇ। ଯାହାର ଚିତ୍ତ ଯୋଗୁଆନ, ମାୟାରେ ନୁହଇ ବିଭ୍ରମ। ସେ ଆତ୍ୟନ୍ତିକି ଗତି ପାଇ, ଯହିଁରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ନାହିଁ। ମୈତ୍ରେୟ ବିଦୁର ଗ୍ରତେ, ବହୁ ସାଧନ ଯୋଗ ମତେ। କହିଲେ କପିଳଙ୍କ ବାଣୀ, ଶୁଣି ସଂସାରୁ ତର ପ୍ରାଣୀ। ସୁଜନେ ଚିନ୍ତ ମନେ ଏହା, ଯେବେ ଖଣ୍ଡିବ ଭବ ମାୟା। ହରି ଚରଣେ ଦେଇ ଚିତ୍ତ, କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंधे कपिलोपाख्याने पुरुष विवेकोपाय वर्णन नाम सप्तविंशाध्याय। अष्टाविंश अध्याय अष्टांग योग अष्टाविंशे, कपिल कहिले विशेषे। श्री भगवान उवाच शृण नृपति सुता तुम्भे, जोग लक्षण कहु आम्भे। मन प्रसन्न जेणे होई, सन्मार्ग भाव को गमई। एणु ए ग्राम्य धर्म छाड़ी, निवृत्ति मार्गे चित्त बढ़ी। निश्चल स्थाने अवस्थान, मित आहारे पोषे प्राण। अहिंसा सत्य मार्गे भजी, अधिक प्रतिग्रह तेजी। जे ब्रह्मचर्य आचरण, तपस उच्च अध्ययन। पुरुष रूपी नारायण, तापादे करी वर्चन। निश्चल आसने बसिव, मौन व्रत आचरिव।
ମନକୁ ନିର୍ବିଷୟ କରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମୂହ ନିବାରି ଆହାର ଜିଣି ପ୍ରତ୍ୟାହାରେ ପ୍ରାଣକୁ ସ୍ଥାପିବ ନିଶ୍ଚଳେ ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମାକୁ ଚିନ୍ତିବ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୀଳାକୁ ଭାବିବ ବୁଦ୍ଧିର ବଳେ କର୍ମ ସାଧି ନିଶ୍ଚଳ ଯୋଗରେ ସମାଧି ଏ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ମାର୍ଗ ନାହିଁ ଶୁଣ ଗୋ ମାତ ମନ ଦେଇ ବିଶୁଦ୍ଧ ଦେଶରେ ଆସନ କୁଶ କମ୍ବଳ କୃଷ୍ଣାଜୀନ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଆସନେ ବସିବ ଆନନ୍ଦେ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସିବ ଯେ ପ୍ରାଣାୟାମର ବିବେକ ପୂରକ କୁମ୍ଭ କରେ ଚକ ଏ ମାର୍ଗେ ପ୍ରାଣକୁ ଶୋଧିବ ନିଶ୍ଚଳ ଚିତ୍ତରେ ଚିନ୍ତିବ ଯେମନ୍ତେ ବାୟୁ ଅଗ୍ନି ଲାଗି ଲୋହ ଦଗଧେ ମଳ ତ୍ୟାଗି ସେ ରୂପେ ପ୍ରାଣାୟାମ କଲେ ଆତ୍ମା ନିର୍ମଳ ହୁଏ ଭଲେ ସମସ୍ତ ଦୋଷ ଏଣେ ହରେ ଯେ ବାପାତକ ପୂର୍ବା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ବଳେ ମନ ଧ୍ୟାନରେ ଜିଣଇ ତ୍ରିଗୁଣ ମନ ନିର୍ମଳ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗକୁ ସାଧିବ ନିଶ୍ଚଳେ କଳା କାଷ୍ଠା ବା ଦଣ୍ଡେ କ୍ଷଣେ ନାସିକା ଅଗ୍ରଦରସନେ ଧ୍ୟାନେ ଚିନ୍ତିବ ଭଗବାନ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର କଳେବର ବଚନ ଅମୃତ ମଧୁର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନ ପଦ୍ମର ପ୍ରାୟ ଜାନୟନ ଯେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦାଧର ପଦ୍ମ ବିରାଜେ ଭୁଜେ ତାର ପଙ୍କଜ କିଞ୍ଜଳମର ପ୍ରାୟ ପୀତବସନ କଟି ଶୋହେ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଚିହ୍ନ ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ କିବା ଉପମା ଦେବା ଭଲେ ମୁକୁତା ଚାପ ସରି ଶୋହେ କଣ୍ଠେ କୌସ୍ତୁଭ ମଣି ମୋହେ ଲମ୍ବିତ ତାର ପୃଷ୍ଠ ଦେଶେ ପାଟ ଝୁମ୍ପାଏ ଯେ ପ୍ରକାଶେ ଅମଳ ବନମାଳା ଗଳେ ମତ ଭ୍ରମରେ ମଧୁ ଭୋଳେ ମଧୁର ଧ୍ୱନି ସେ କରନ୍ତି ହର୍ଷେ ଉଡ଼ନ୍ତି ପନ୍ତି ପନ୍ତି କିରୀଟ ଅଙ୍ଗଦ ବିରାଜେ ଅମୂଲ୍ୟ ହାର ହୃଦେ ସାଜେ ରତ୍ନନୂପୁର ପାଦେ ସୋହି କିବା ଉପମା ଦେବା ତହିଁ କଟିରେ କାଞ୍ଜି ମନୋହର ଭକ୍ତ ହୃଦୟ ତାର ଘର ଏମନ୍ତ ରୂପ ଭକ୍ତ ଜନେ ହୃଦେ ଚିନ୍ତନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣେ ଆନନ୍ଦେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ନିର୍ମଳ ନୟନେ ଦେଖନ୍ତି କିଶୋର ତରୁଣ ବୟସ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସୁପ୍ରକାଶ ସର୍ବଲୋକଙ୍କ ନମସ୍କୃତ ଅବ୍ୟୟ ସୁଶାନ୍ତ ମହତ ଭକ୍ତାନୁଗ୍ରହୀ ସେ ଅଟନ୍ତି ଭକ୍ତର କଷ୍ଟ ନ ସହନ୍ତି କୀର୍ତ୍ତନ ଯୋଗ୍ୟ ଯଶ ଯାର
तीर्थ समान पापहर ଯାହାର କୀର୍ତ୍ତି ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକେ ଗାୟନ କରୁଥାନ୍ତି ମୁଖେ ସମଗ୍ର କରି ତାଙ୍କ ଦେହି ନିତ୍ୟ ଚିନ୍ତିବ ଚିତ୍ତେ ଧ୍ୟାଇ ଆସନେ ବସି ଏକାନ୍ତରେ ଗମନ ଶୟନ ଗୁହାରେ ଅଙ୍ଗକୁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନେ ଚିନ୍ତିବ ବିଷ୍ଣୁର ଚରଣେ ଧ୍ୱଜ ଅଙ୍କୁଶ ବଜ୍ର ଚିହ୍ନ ପଦ୍ମ ସହିତେ ଯେ ଲାଞ୍ଛନ ତୁଙ୍ଗ ସୁରଙ୍ଗ ପାଦ ଦୁଇ ନଖ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ବିରାଜଇ ଖଣ୍ଡଇ ହୃଦ ଅନ୍ଧକାର ଧ୍ୟାନେ ଭଜିବ ନିରନ୍ତର ଶିରରେ ବହିଛନ୍ତି ହର ଜେନେରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନାନେ ତରନ୍ତି ସୁର ନରେ ପାପ ଶୈଳ ବଜ୍ର ପ୍ରାଏ ଯେ ପାଦ ନାଶଇ ନିର୍ଭଏ ସେ ପାଦ ପଦ୍ମେ ଧ୍ୟାନ କରି ନିତ୍ୟ ବନ୍ଦିବ ଚିତ୍ତେ ଧରି ସେ ପାଦ ପଦ୍ମର ମହିମା କେ କହିପାରେ ଗୁଣ ସୀମା ଯେ ପାଦ ଯୁଗ ମନୋହର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେ ବଇ ନିରନ୍ତର ସୁନ୍ଦର ଜାନୁ ଲମ୍ବମାନ ଗରୁଡ଼ ସ୍କନ୍ଧରେ ଶୋଭନ ଅତସୀ କୁସୁମର ପ୍ରାଏ ଅଙ୍ଗ ତାହାର ଶୋଭା ପାଏ ତଡ଼ିତ ଜିଣି ପୀତାମ୍ବର କାଞ୍ଚିନି ତମ୍ବେ ମନୋହର ଏ ବିଶ୍ୱ ଯାହାର ଉଦର ସପ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଦ୍ୱୀପବର ଜାନାଭି ପଦ୍ମ ବ୍ରହ୍ମା ଜାତ ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାଥ ଏମନ୍ତ ଭାବେ ହାଚିନ୍ତି ଅପରେ ହୃଦୟ ଆକୃତି ମର୍କତ ମଣି ପ୍ରାୟ ଶୋଭା ସ୍ତନ ଯୁଗଳ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭା ତା ମଧ୍ୟେ ବିଶଦ ଯେ ହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଭା ସେ ହୃଦର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭୂଷଣ ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ ଅଧିକ ଶୋଭା ମଣି କରେ ଅଖିଳ ଲୋକ ନମସ୍କୃତ ରୂପ ଚିନ୍ତିବ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦର ଗିରି ଶୃଙ୍ଗ ପ୍ରାଏ ତା ଭୁଜ ଦଣ୍ଡ ଶୋଭା ପାଏ ଯେ ଚକ୍ର ଧରିଛନ୍ତି କର ଅପରିମାଣ ତେଜ ତାର ତାକର ପଦ୍ମେ ଶଙ୍ଖ ପ୍ରଭା ରାଜହଂସର ପ୍ରାୟ ଶୋଭା ଦାନବ ରୁଧିରେଣ ଯୁକ୍ତ ଗଦାଏ ଅଛି ତାଙ୍କ ହସ୍ତ ମାଳାରେ ତା କଣ୍ଠ ଶୋଭିତ ଭ୍ରମର ଗୁଞ୍ଜନେ ଶବ୍ଦିତ ତା ମଧ୍ୟେ କୌସ୍ତୁଭ ଖଚିତ ଯାହା ଅଟଇ ଜୀବ ତତ୍ତ୍ୱ ଭୃତ୍ୟାନୁଗ୍ରହେ ତା ଶ୍ରୀମୁଖ ସୁସ୍ମିତ ସୁରଙ୍ଗ ସୁରେଖ ଶ୍ରବଣେ ମକର କୁଣ୍ଡଳ ଚଳନ୍ତେ ଯେହ୍ନେ ବିଦ୍ୟୁନ୍ମାଳ ତୁଙ୍ଗ ନାସିକା ଦିବ୍ୟ ଶୋଭା କୁଟିଳ ଅଳକ ସୁପ୍ରଭା ଲୋଚନ ଯୁଗ ପଦ୍ମ ପ୍ରାଏ ତହିଁରେ ଭୃଙ୍ଗ କି ବାସ ହେ
ଶ୍ରୀମନ୍ତ ରୂପ ଯେବା ଧ୍ୟାନ ଆନନ୍ଦେ କରେ ଅନୁକ୍ଷଣ ତାହାକୁ ପ୍ରଭୁ କୃପା କରେ ଏ ଘୋର ତାପତ୍ରୟ ହରେ ଏଣୁ ଏ ରୂପ ଗୁଣ ଧ୍ୟାନେ ନିତ୍ୟ ଚିନ୍ତିବ ଦୃଢ଼ ମନେ ଅଖିଳ ଲୋକ ତାପ ହରେ ଯେ ମନ୍ଦ ହାସ ଶ୍ରୀମୁଖରେ ମକର ଧ୍ୱଜ ଚାପ ପ୍ରାଏ ଧ୍ରୁଭଙ୍ଗ ଯୁଗ ତାର ସୋହେ କଟାକ୍ଷ ସରପନ୍ତି ହୋଇ ମୁନି ଜନଙ୍କ ମନ ମୋହି ଏଣେ ମୋହିତ ମୁନି ଜନେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣେ ତାହାର ଉଚ୍ଚ ହାସ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଅରୁଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଷ୍ଟମାନ କୁନ୍ଦ କଢ଼ିର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ଦନ୍ତ ପଙ୍କ୍ତି ଯେ ବିରାଜଇ ପ୍ରେମାନୁବନ୍ଧେ ଚିନ୍ତି ସେ ଅନ୍ୟ କିଛି ନ ବାଛନ୍ତି ଏ ରୂପେ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ ଭାବେ ଭକ୍ତ ହୃଦୟ ଯହୁଁ ଦ୍ରବେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଅଶ୍ରୁ ପୁନ ପୁନ ପୁଲକ ହୋଏ ତନୁ ଲୋମ ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ବୁଡ଼ଇ ଆଉ ବା ଧ୍ୟାନ ତାର କାହିଁ ଏ ରୂପେ ନିର୍ବିଷୟ ହୋଇ ନିଷ୍କାମ ମାର୍ଗେ ଯୋଗ ଧ୍ୟାଇ ପରମାନନ୍ଦ ରୂପ ଚିନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ବାଣ ସେ ଲଭନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପେ ଆତ୍ମା ଏକ ସର୍ବତ୍ର ଦେଖଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗୁଣ ପ୍ରବାହକୁ ନାଶଇ ଅଗମ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇ ଏ ରୂପେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ସାଧି ତରଇ ସଂସାର ଜଳଧି ନ ଜାଣେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭାବ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ପରାଭବ ମଦିରା ପାନେ ଭୋଳ ହୋଇ ଯେହ୍ନେ ବି ବସ୍ତ୍ର ନ ଜାଣଇ ସେ ରୂପେ ତାର ଦେହ ବୃତ୍ତି ଅଜ୍ଞାନେ କିଛି ନ ଜାଣନ୍ତି ଏ ଦେହ କର୍ମ ବଶ ହୋଇ ସର୍ବ ସଂକଳ୍ପ କରୁଥାଇ ଯାବତ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧି ନହି ତାବତ ବିଷୟ ଭ୍ରମଇ ପୁତ୍ର କଳତ୍ର ଗୃହ ଧନ ସ୍ନେହେ ବନ୍ଧନ ପ୍ରାଣୀ ମନ ସ୍ୱପ୍ନର ପ୍ରାୟ ତାହା ମଣି ପୁରୁଷ ନମଜଇ ପୁଣି ଅତି ସ୍ନେହରେ ପୁତ୍ର ବିତ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପେ ହିଁ କଳ୍ପିତ ସ୍ୱଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ଅଟଇ ସେ ରୂପେ ଦେହେ ଆତ୍ମା ହୋଇ ଯେମନ୍ତେ ଅଗ୍ନି ଧୂମ ବଳେ କେବେ ହେଁ ନ ଦିଶେ ନିର୍ମଳେ ସେ ରୂପେ ବିଷୟରେ ପ୍ରାଣୀ କେବେ ହେଁ ଆତ୍ମାକୁ ନ ଚିହ୍ନି କାଷ୍ଠରୁ ଧୂମ ଅଗ୍ନି ଜାତ ସେ କାଷ୍ଠ ଦହଇ ଯେମନ୍ତ ଅଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ ଜାତ ହୋଇ ବିଷୟ ବାସନା ଦହଇ ଭୂତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣ ଯେତେ ପ୍ରଧାନ ପୁରୁଷ ସହିତେ ଏକୁ ଅନେକ ରୂପ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ଲୀଳା
ସେ କରଇ। ଏମନ୍ତ ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାଣୀ ଚିନ୍ତନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣ। ଏ ସର୍ବଭୂତ ତାର ଦେହି ସେ ସର୍ବଭୂତ ମଧ୍ୟେ ଥାଇ। ଏମନ୍ତ ଭାବେ ସର୍ବଭୂତେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଖିବ ନିରତେ। ସେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଆତ୍ମଜୋନି ଗୁଣ ପ୍ରବାହ ଭେଦ ଘେନି। ଆଭାସେ ଯଥା ଭିନ୍ନେ ଭିନ୍ନେ ଆଧାର ଭେଦେ ଅଗ୍ନି ଯେହ୍ନେ। ସତ ସତ ଆତ୍ମା ସେହି ତା ବିନୁ ଅନ୍ୟ ନାହିଁ କେହି। ପରମ ଭକ୍ତି ଭାବ ଏହି ଏ ଭାବେ ଚିନ୍ତ ମନ ଦେଇ। ତେବେ ସଂସାରୁ ତରିବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରଣ ଲଭିବ। ଭୂମାତ ସାଧ ଏହି ଯୋଗ ହେଳେ ତରିବ ଘୋର ଦୁର୍ଗ। ଏଣୁ ସଂସାରୁ ତରି ଯିବ ନାହିଁ ଯାତନା ପରାଭବ। କହିବି ପ୍ରଜଗନ୍ନାଥ ସୁଜନେ ଚିନ୍ତ ଏହି ପଥ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंधे कपिलदेवहूति संवादे साधनानुष्ठान योग कथनम नाम 28 अध्याय। 29 अध्याय भक्ति वैराग्य काल घोर 29 रे विचार। देवहूति उवाच भोनाथ प्रभु भगवान कहतु परमार्थ ज्ञान। जे ज्ञाने भक्ति प्रकाशई अज्ञान तिमिर नाशई। महत आदि जे प्रमाण प्रकृति पुरुष लक्षण। जथा सांख्ୟରେ अछ कही तो भक्ति मार्ग को चिन्हाई। विस्तारी कह प्रभु मते संशय न रहु मो चित्ते। जाहा शुणिले प्राणी प्राण विरक्ते भजे नारायण। जीवर जन्म मृत्यु दुई ए लोक मानकर होई। ताहा कहिबा महाबाहु काल स्वरूप आदि केहु। काल स्वरूप जे ईश्वर समस्त आत्मारे गोचर। महाप्रभाव हि जाहार जा भये पुण्य करे नर। से कथा निर्णय करिण कहिबा हेउ नारायण। संसार मोह अंधकारे देहाभिमानी जेते नरे। निद्रित होई से अछंती अज्ञाने किछि न जानती। तो ज्ञान दे नर हरि विनाश ज्ञान तिमिरी। मैत्रेय उवाच शुण विदुर मन देई माता वचने भावग्राही। कहन्ति अमृत वचन जेणे संतोष माता मन। श्री भगवान उवाच शुण जननी स्थिर मने जे ज्ञान भक्तिर लक्षणे। बहु प्रकारे भक्ति जोग ज्ञानी साधन्ति मोक्ष मार्ग। स्वभाव गुणे युक्त होई नाना संकल्प मने ध्यायी। सात्विक राजस तामस गुण प्रवाहे जे प्रकाश। दंभ मत्सर भाव बही प्राणी हिंसारे युक्त होई। पर पर भेद बुद्धि तामस गुण ए प्रसिद्धि। ए भावे मोते जे भजई तामस भक्ति ताकु कही। जस ऐश्वर्य कल्पी मने
विषय ध्यान अनुक्षणे ए मार्गे मते जे पूजई राजस भक्ति ताकु कही ईश्वर अर्थे कर्म करे धर्म मार्ग रे जे प्रचारे सर्वत्र देख ईशमान सात्विक भक्ति ताकु जान एहि प्रकारे नव नव सगुण एकादशी भाव एबे कहिबा माता शुण निर्गुण भक्तिर लक्षण मोहर गुण कीर्तिमान नित्य जे करई श्रवण मुहि जे सर्वगुहाशय विच्छेद नाही किबा मोह एमंत भावे जे भजई कर्म बंधन मुख्य होई समुद्रे जेन्हे नदी जल मिली हुअंती एक मेल से रूपे मोर देहे लीन भक्ति भावरे हंती जन निष्काम मार्गे आत्मज्ञान सर्वत्र देख ईशमान पुरुषोत्तम भावे भजी परम आत्मा मने हेजी निर्गुण भक्ति एहा कही अपरे शुण मन देई समीप्य सारूप्य एकत्व सालोक्य ऐश्वर्य मत ए आदि जेते मते मुक्ति तेणे संतोष नहे मति मोर सेवन बिना केही भक्त संतोष मोर नही एते प्रकारे भक्ति जोग साधंती प्राणी मोक्ष मार्ग जेबे त्रिगुण को जीर्णई मोहर भाव को लभई क्रिया जोगरे निष्काम रे मोते सेवंती जे बानरे हिंसा वर्जित साधुपण नित्य भजंती मो चरण के अबा मोते पूजा करे श्रुति बंदने निरंतरे दर्शन स्पर्शन प्रणाम मोर प्रतिमा आराधना मित्र भावरे सर्वजन देखई आत्मार समान जमनी अम मार्ग साधी महत जने मान्य विधि दिन रे अनुकंपा बही मो बिनु अन्य न जानई मोहर नाम संकीर्तन श्रवण अध्यात्म दर्शन आर्जव साधु संगपूर्ण अहिंसा धर्म परायण मोहर धर्म आचरण ए रूपे चित्त शुद्ध जान मोहर गुण शुणी कर्णे आनंद हंती प्राणी माने जेमंते पवनर बळे सुगंध दुर्गंध प्रसरे से रूपे आत्मा अविकार तहि देखई से ध्यानर मु सर्वभूतर ईश्वर आत्मा स्वरूप रे गोचर जे जीवे दया न करई प्रतिमा पूजे मने ध्याई भस्म रे होम से जे मंत ताहार पूजा से ही मत मु सर्वव्यापी जे अटई एमंत भाव न जानई जे जीवे बद्ध वैर होई से शांति केबे न लभई मोते पूजई जेबे सेही तार पूजारे तोष नहीं सर्वभूतरे स्थित मुहि जाबत प्राणी न जानई ताबत थाई स्वधर्म रे पूजिब प्रतिमा दरे पर पर एक आत्मा अंतर करे जे दुरात्मा से मृत्यु पथुन तरई संसार मार्गे भ्रमु थाई मु आत्मा सर्वभूत मध्ये अर्जना करे जे सुसाध्ये
मित्र भावरे सर्व देखे संसारु तरे से प्रत्यक्षे अजीव तहु जीव श्रेष्ठ जीव रे प्राण जे गरिष्ठ प्राणरु चेतना विशिष्ट तहु इंद्रिय वृत्ति श्रेष्ठ स्पर्श गुण रे वृक्ष आदि रस ग्रहणे मत्स्य आदि गंधविद जे भ्रमरादि तहु सर्पादि शब्द भेदी रूपरे काक आदि जेते तहु भय दंतवन्ते अपाद ठारु बहुपादरु चतुष्पद द्विपद मनुष्यादि जान एकुआरे कए प्रधान मनुष्य मध्ये चारि वर्ण एथिरे ब्राह्मण उत्तम ब्राह्मण मध्यरे वेदज्ञ तहु अधिक जे अर्थज्ञ तहु संशय छेताबर तहु स्वधर्म निष्ठ कर तहु अधिक अटे सेहि विषय संग जार नाही मोर प्रिय कर्म करे आत्मारे भाव निरंतरे सकल कर्म समर्पई मन सहिते मोर तहि ए सर्वभूते विजे मोहि बहुमान नारे नमई एमंत भावे जे भजई ता हृदय विजे भावग्राही आनंदे दर्शन दियन्ति ता घति मेर नासन्ति भक्ति जोगरे मते ध्याई जे मते हृदय देखई परम ब्रह्म कुल भई तेणु एकाग्र भावे ध्याई से जे परम ब्रह्मसार प्रधान पुरुषंक पर तार उपरे केहि नाही सृष्टिर आदि अंत सेहि ताहार तहु से दैव सर्जई कर्मर स्वभाव नाना प्रकार रूप भेद आश्रय कारण आस्पद अद्भुत कालर महिमा भूमात निश्चय जाणिमा महत आदि जेते भूते अखिल संसार जगते समस्त आत्मा मध्यगत निरते करुअछि ग्रस्त ताहार तहु भय पाई निरते कंपुअछि देहि से प्रभु अधियज्ञ रूपे काल कलना करे गोपे विष्णुर नामांतर काल सेहि भीतरे यज्ञ फल से प्रभु कालर महिमा के कही पारे गुण सीमा प्रिय प्रिय जार नाही विनाश करे सर्वदेही जे काल पुरुषर भये निरते पवनटी बहे जे काल भये सूर्य तापे भ्रमे ब्रह्मांड मध्ये आपे जाहार भये देवगण वृष्टि करन्ति यथाक्षण जाहार भये तारागणे उदित हुअन्ति गगने जाहार भये वृक्षगण लता औषधि शस्यमान यथा कालरे पुष्प फल फुटन्ति फलन्ति निर्मल जाहार भये नदीगण बहु अछन्ति अनुक्षण उदधि जाहार भୟରେ अद्यापि केबे न उछुळे अग्नि जाहार भये पूर्ण समस्त करई दहन जाहार भये गिरिवर भूमि रे होइछि निश्चल जाहार आज्ञा परमाणे
ଆକାଶ ଭୟ କରି ମନେ ସ୍ୱଦେହ ବିସ୍ତାର ସେ କଲା ସପ୍ତଲୋକକୁ ଠାବ ଦେଲା ଯାର ଆଜ୍ଞାରେ ମହତତ୍ଵ ସପତା ବରଣ ସମେତ ଦେହକୁ ବିସ୍ତାର କରିଛି ପ୍ରାଣକୁ ଧରିଣ ରହିଛି ବ୍ରହ୍ମାଦି ଯେତେ ଦେବଗଣ ସଚରାଚର ଯେ ଭିଆଣ ଯାହାର ଭଏ ବାରେ ବାରେ ସର୍ଜନା ହୁଅନ୍ତି ସତରେ ଯେ କାଳ ଭୟରେ ତ୍ରିଗୁଣ ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ସଂହାରଣ ସେ କାଳ ରୂପୀ ଯେ ଅନନ୍ତ ଅନାଦି ଅବ୍ୟୟ ଅଚ୍ୟୁତ ସମସ୍ତ ଉତ୍ପତ୍ତି କରଇ ଗୁଣ ପ୍ରବାହ ଭାବ ବହି ଯେ କାଳ ରୂପେ ଅନ୍ତ କରେ ଏଣୁ ଅନନ୍ତ ନାମ ଧରେ ଏଣୁ ଏ କାଳର ମହିମା କେ ଜାଣି ପାରେ ଗୁଣ ସୀମା ମୋର ଭକତ ଜନେ ଯହିଁ କାଳର ଅଧିକାର ନାହିଁ ସୁଜନେ ଏଣେ କରମତି ତୁଟିବ ସଂସାର ଦୁର୍ଗତି ଏ ମାତା ପୁତ୍ରଙ୍କ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତେ ନ ଲାଗେ ପ୍ରମାଦ ପୁରାଣର ସମୟ ଗୀତ ହରିବ ସକଳ ଦୁରିତ କହଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାಂ ସଂହିତାୟାं ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ଭକ୍ତିଯୋଗୋପାଖ୍ୟାनं ନାମ 29 ଅଧ୍ୟାୟ। 30 ଅଧ୍ୟାୟ ଦେହ କଳତ୍ର ପୁତ୍ର ଆଦି ଏହାଙ୍କୁ ପୋଷିଣକୁ ବୁଦ୍ଧି ଲୋଭେ ତାମସୀ ଅଧୋଗତି 30 ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଭୂମାତ ହୁଅ ସାବଧାନ ସେ କାଳ ପୁରୁଷ ପୁରାଣ ସେ ପୁଣି ଅତି ବଳବାନ ସେ କାଳ ପରାକ୍ରମ ଯେତେ ମୁଁ କହିପାରିମଇ କେତେ ଏ ଯେତେ ଜୀବ ଲୋକେଛନ୍ତି ତା ଗତି କେହି ନ ଜାଣନ୍ତି ସେ କାଳ ସକଳ ନାଶଇ ଏଣୁ ତା ଗତି କେ ଜାଣଇ ଏ ଚରାଚର ଦେହଧାରୀ ଯେ ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆଦି କରି ସକଳ କରଇ ଭକ୍ଷଣ କ୍ଷୁଧାର୍ତେ ଯେ ସନେ କୃପଣ ଯେନେ ସମୀର ବଳିୟାର ଜିମୁତ କରଇ ସଞ୍ଚାର ସେ ଘନ ତାର ତିନ ଜାଣେ ତେ ସନେ ହୋଇ ଜୀବ ଗଣେ କାଳର ଗତି ନ ଜାଣନ୍ତି ସେ କାଳ ବସେ ଭ୍ରମୁଥାନ୍ତି ଏ ଜୀବ ସୁଖ ଭୋଗ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନେ ଭ୍ରମଇ ବିବିଧ ଦୁଃଖେ ତା ସଞ୍ଚଇ ସେ ଅର୍ଥ କାଳ ଯେ ହରଇ ତ୍ରିଲୋକ ଶୋଚେ ଯାହା ପାଇଁ ସେ ଅର୍ଥ କାଳ ବିନାଶଇ ସେ କାଳ ଅତି ବଳିୟାର କେ ଜାଣିପାରେ ଗତି ତାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ୱରୂପେ ବିହରଇ ମନ ବଚନେ ଭେଦ ନହି କୃଷକ ଜନ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ସଂସାର ପାଳି ବିନାଶଇ ସେ କାଳ ମୁଖେ ଜୀବ ରହି ନାନା ବିବାଦେ ହିଂସା ବହି କରନ୍ତି ନାନା ଛନ୍ଦ ମାୟା ହୃଦେ ନ ବସେ ଜୀବେ ଦୟା ନିର୍ଦୟ ଭାବେ ମୂଢ଼ପଣେ କାଳ ଗରା ସେ ପୁଣ୍ୟହୀନେ ତାହାର ନାହିଁ ପକ୍ଷାପକ୍ଷ ସକଳ କରଇ ସେ ଭକ୍ଷ ଏ ଜୀବ ଅତି ମତିହୀନ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚଇ ପ୍ରତିଦିନ ଯେ ଅର୍ଥେ ମୃତ୍ୟୁ ଉପଗତ ନ ଜାଣେ ମୂଢ଼ ପଣ୍ଡିତ ଅନିତ୍ୟ ଦେହ ନ ବୁଝଇ ବ୍ୟାପାର କରେ ଦୁଃଖ ସହି ଗୃହ କଳତ୍ର ଧନ ଆଦି ଏଣେ କରଇ ନିତ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଏ ଦେହ ସୁତ ଦ୍ୱାରା ମୋହେ ମୋହର ବୋଲି ନିତ୍ୟ କହେ ଏ ମାୟା ମୋହେ ପଡ଼ିଅଛି ଏଣୁ ଏ ନ ବୁଝଇ କିଛି ସଂସାର ମଧ୍ୟେ ଜୀବମାନେ ନିରତେ ଭ୍ରମନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନେ
ଯାବତ ଜନିରେ ଭ୍ରମନ୍ତି ସର୍ବତ୍ର ଫୁଟିଣ ମରନ୍ତି। ଏ ଘୋର ଦୁଃଖ ସୁଖ ମଣେ ବୈରାଗ୍ୟ ନ ଜନ୍ମେ ଅଜ୍ଞାନେ। ଯେବେ ନରକେ କୀଟ ହୋଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖ ତା ମଣଇ। କରଇ ନରକ ଆହାର ତଥାପି ଦୁଃଖ ନହେ ତାର। ସେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ ନଇ ଛଇ ଅଜ୍ଞାନ ମୋହେ ସ୍ନେହ ବହି। ଦେହ କଳତ୍ର ସୁତ ଘର ପଶୁ ଭୃତ୍ୟାଦି ବନ୍ଧୁ ମୋର। ମନକୁ ଏଣେ ଦୃଢ଼ କରେ ସୁଖ ମଣଇ ଦୁଃଖ ଘୋରେ। ମଣଇ କୃତାର୍ଥ ହୋଇଲି ଅନେକ ସୁଖ ମୁଁ ପାଇଲି। ମୋ ତୁଲ୍ୟ ନାହିଁ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ କେ ଅଛି ମୋ ସମ ମହତ। ତହିଁରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ହୁଏ ନ ବୁଝେ ପଡ଼ି ମାୟା ମୋହେ। ତାଙ୍କ ପୋଷଣେ ଚିନ୍ତା କରେ ଦଗଧି ମରେ ଦୁଃଖ ଘୋରେ। କ୍ଷଣେ ନ ପାରେ ଗୃହେ ରହି ବାଣିଜ୍ୟ ନାବ ପ୍ରାୟ ହୋଇ। ସ୍ନେହ ବନ୍ଧନେ ଦିବାନି ସେ ସୋବସ ନହେ ଅବକାଶେ। करे दुरित कर्म मान कुटुंब अर्थे अभागिन। असती दुष्टा नारी घरे विविध छंद माया करे। तार बसरे नित्य थाई सेवक जन प्राय होई। ता वाक्य शुणी तो समने लंघि न पारे रात्र दिने। नयन थाउ न देखई अंध जलका प्राय होई। से मन इंद्रिय हारिणी तार संतोषे नित्य प्राणी। से नारी संगे विहरई निशि दिवसे मन देई। ताहांक सुख भोग प्रीति ओटारी नरके पकांती। नरक बोली ताकू कही स्त्री संग भोग सुख जेहि। एहा न जानी मूढ़ प्राणी दुख को सुख परिमाणी। बालक कोमल वचन ता शुणी अति तोष मन। से बाल गावन्तेण गीत तहि अर्पित करे चित्त। ए सर्व सुख करी मणे जेहि तो अज्ञाने न जाने। ए गृह अति कूट धर्म कराए अति छंद कर्म। केवल दुख रहे मूल तहि पड़िण से व्याकुल। से दुख प्रतिकार पाई नाना व्यापारे दुखे धाई। से दुख अति सुख मणे केवल मोहे न प्रमाणे। कुटुंब पोषण रे थाई बहुत धन उपजाई। बहुत हिंसा कर्म करे अर्थ अर्जने निरंतरे। ताहांकु पोषि दुखे नित्य नरक भुंजे देह अन्ते। ताहांकु सतत पोषई आपणा सुख न बांछई। जेबे क्षुधारे मरु थाई ताहांकु अग्रते भुंजाई। तेबे भुंजई अवशेष ता कर्म धर्म जाई नाश। अन्ते से लभे अधोगति एहा न बुझे मूढ़मति। जीविका दैव संजोगे विनष्ट हेले कर्म जोगे। पुणे जीविका आरंभ से ही यद्यपि नाश जाई। पुणे आरंभे बारंबार कुटुंब अर्थे मूढ़ नर। समर्थपण थिबा जाए तावत करई उपाय। तहु होइले असमर्थ लोभे चिंतई परवित्त। लोभ बढ़ाई पर धने नरक भय कुन माने। निंदित कर्मे हरे दिन कुटुंब अर्थे मूढ़ जन। केवल मंद भाग्य होई कुटुंब पोषि न पारई। एणु हरई पर धन नाशई पूर्व जन्म पुण्य। दरिद्र जीवने बंचई नाना पद पीड़ा पाई। वृथा उद्यमे फुटी रहे आउ संपद केबे नहे। सर्वदा हुई कृपण करई नित्य अर्थ ध्यान। अर्थ विहीने चिंताकूल शरीर दुखे ता निर्बल।
श्वास उठई निरंतर एमंते नाशई शरीर अत्यंत वृद्ध भाव पाई कुटुंब पोषी न पारई सामर्थ्यहीने निज घरे बंचई अतिथि व्यवहारे ताहाकु केही न गणती नाना वचने गाଳି दियंती बंदी चौरर प्राय होई प्राभव भर्सना सहई किछि न पारे तुंडे कही अंतरे अपमान बही दारातनय आदि जेते आदर छाड़ती तुरीते जे बादर पूर्वे थिला से पूर्व स्नेह सबु गला ताहाकु ज्ञाति बंधु जने दूरे तेजंती दुख मने जेने कृषक वृद्ध गावे मारी तेजंती अन्य ठावे ते सने दाराधीश कळे वृद्ध को न सेवंती हेळे तथापि स्नेह न छाड़ई गृहादि बारता पुछई तथापि दया न करती निष्ठुर वाक्य गाଳି दियंती दुखेण पोषिला जाहाकु से सर्व छाड़िले ताहाकु जरा हरन्ते रूप कांति तेबे न छाड़े स्नेह अति मरण निकट होइला वैराग्य केबे न स्फुरिला दारातनय भक्षतारे दियंती अति हतादरे कर्म आयते जेवा पाई संतोष नहे ताहा खाई भुंजई गृहांतरे जाई संकीते स्वान प्राय होई चिंता प्रजरे दुख मन रोग बढ़ई प्रतिदिन दिन को दिन तनु क्षीण जे सने पुरुणा वसन आहार हीने चिंता छने न पचे मंद हुतासने आहार अल्प भक्षई दुर्बले उठी न पारई खर पवन नासा द्वारे बहई अति दीर्घतरे शबद अति भयंकर जेने गभार कम्बुसर गृह बाहारे आसी रहे कफ निवारे शक्ति नहे कफे पूरित नाड़ी मान श्वासन चलई समान जेणु पवन मंद होई वचन न पारई कही सर्वदा उठे काश श्वास एणे लभई बहु क्लेश कंठ हुई घूर घूर वचन नुहई बाहार प्राण हुई कंठ तट जीवन होए छटपट कांदई बंधु मुख चाहि बदनु वाक्य न स्फुरई चिंतई कि रूपे मरिबी काहि के बण मार्गे जीवी मोर मरणे पुत्र नारी केमंते थिबे गृह करी दुखे संचिली जेते धन मुमले हानेबे आन ए जे होइबे अरक्षित एणु व्याकुल हुए चित्त भितरे आकुले कांदई ता मन केही न जानई जीवन दहे दारा धने गोविंद न स्फुरे अज्ञाने बाली सज्जारे सोई देई बंधु बांधवे बेढ़ी ताही सकळे करंती रोदन श्रवणे डाकंती सघन हेता तो बोली के डाकई ता गुण भाली के रोदई केहू डाकंती पुत्र भाई भारी जा डाके हे गोसाई नाना प्रकारे से रोदंती ता दुख केही न घेनंती से काल पासे बंदी होई किंचिते वाक्य न भासई पीड़ित मृत्यु दुख घरे कुटुंब भरण व्यापारे शोण जननी एक चित्ते संसार दुख सुख एते मन निविष्ट तहि कला इंद्रिय जिणी न पारिला तेणु होइला मृत्यु तार ए दंड अति भयंकर बंधु सजने सर्वे थाई ता दुख भागी केही नहीं व्यर्थे पोषिला तांकु दुखे एबे से तेजिले विमुखे
प्राण जीवार बेले माए अति वेदना जीव पाए। घोर व्यथारे नष्टमती चेतना रहित हुअन्ति। तदन्ते जमदूत बेनी आसन्ति दंड पाश घेनी। पापिंकी घेनी जीवा पाई सक्रोध नयने अनाई। तांकु देखन्ति पापी जन हृदय भये कंपमान। आरते छाड़े मलमूत्र सर्वत्र कंपमान गात्र। जातना कळे बर देई बळे बांधन्ति पासे नेई। नियन्ति घोर दीर्घ बाटे तर्जन्ति जेह्ने राजभटे। बहुत करन्ति ताड़न भये हृदय कंपमान। से रूप केहि न देखन्ति अंधार पथे घेनी जान्ति। पथरे गमन्ते कुकुर रोषे काटन्ति ता शरीर। ताहांक रूप देखि तरी कांदई उच्चनाद करी। तीक्ष्ण दशने खंड खंड बेगे करन्ति तार पिंड। विक्रमी करन्ति भक्षण करई कातरे रोदन। से अति कष्टे पीड़ा पाई निज पातक सुमरई। उठी पड़ई से विकले घोर प्रहार भयाकुले। क्षुधा पिपासा दुखा कूले पथरे नियन्ति सतरे। बैतरणी नदी कूले बालुका जलर नळे। तप्त बालुकामय पथ से उष्ण वायु संतापित। सूर्य किरण दावानल संतप्त करे अति बेळ। जळी तापई अति घोरे से ताप के सही शरीरे। तहु तपत बालुकारे प्रवेश करान्ति सतरे। गमई अति कष्ट भरे न गले मारन्ति निर्भरे। क्षणे विश्राम न करान्ति अनेक घोर शास्ति दियन्ति। जे मार्गे जल वृक्ष नाही प्राण संभाळी बसे काहि। आश्रय उदक न मिले समर्थहीने भये चले। एमंत पथे न्यन्ते धरी एकांते निज कर्म स्मरी। पड़ी उठई दुखे श्रमे मूर्छित होए ज्ञान भ्रमे। मारन्ते सतरे उठई अज्ञाने पुणी से पड़ई। से दूते दया न करन्ति दुस्सह मार्गे घेनी जान्ति। गहन घोर अंधकारे नियन्ति पापी कुसतरे। पथ दृश्य हुड़ी पड़े पथ दृश्य हुड़ी पड़े। मुंडे प्रहारन्ति निबिड़े। एमंत दुखे पापी जन प्रवेश जमर भुवन। 59 सहस्र योजन संख्या जे बाट इ प्रमाण। बेनी बातिनी मुहूर्तरे प्रवेश करान्ति सेठारे। तहि दंडन्ति अनुक्षणे मस्तक सर्वांग चरणे। तदन्ते दहन्ति अनळे रोदई निर्घात बहळे। अत्यंत पीड़ारे व्याकुल क्षुधारे होए ज्ञान बळ। आपणा हस्ते देह मांस काटी न करू थाई ग्रास। अथवा काटी दियन्ति पर ताहा भक्षई पापी नर। गृध्र कुकुर जमपुरे पापिंकी बेढ़ी सतरे। ओटारी न्यन्ति नाड़ी गण तथापि न छाड़ई प्राण। सर्प दुष्टित वंश आदि कोपे दंशन्ति निरवधि। कर चरण खंड खंड करी पापिंकी दंडी दंड। हस्तिर आगे दियन्ति नेई से पाद माड़ी ओटा रही। दशने शरीर चिरन्ति पर्वत शिखर पलान्ति। तदन्ते खात खोली रुंधी धूम पुरान्ति निरवधि। बुड़ाई रखन्ति जलरे पत्थर लदी ता उपरे। आकुले रोदई विकले
मुखे पिटंती कोपानले तामिश्र आदि जे जातना केते ता करिबा वर्णना पातकी सकल भुंजई स्वकर्म पासे बंदी होई जेते अछंती नर नारी जातना दुखे सर्वेश्वरी उभय संगे एते होए नरक दुख भुंजे मोहे भोमा तो देखो सुविचारे नरक स्वर्ग एही ठारे नरक जातना जेतेक एठारे देखो ता प्रत्यक्ष एबे निबुझ परिमाणी विवेक मुखे शास्त्र शुणी ए रूपे कुटुंब जे पोषे निज उदर परितोषे एबे निसंग तेन जाई छाड़ीण एका से चलई भुंजई आपे कर्म फल जाठारु नाही बलियार तेजिण निज कलेबर एका से गमे जमपुर अधर्मे प्राणी हिंसा करी जे देह पोषे स्नेह करी से देह तेजिण से जाई पाप को पृष्ठ रे बसाई एका से नरक भुंजई द्वितीय संगते न जाई कुटुंब पोषणर फल ताहार जेते कसमल से फल ईश्वर दियंती पापिता एकाकी भुंजंती धन हराई जेन्हे नर मनरे हुई आतुर से दुख न भुंजई परते सने नरक आहार केवल अधर्म आवरी कुटुंब पोषण जे करी गमई अंधता मिश्र को उद्धार नाही काहि ताकू अंधता मिश्र तार नाम ताहा ही नरक चरम मरणे दहन हुवन्ते नरक भुंजई एकान्ते जेतेक जातना अछई क्रमेण सकल भुंजई से पाप पुण्य अवशेष कर्मे से उदरे प्रवेश स्वान शुकर आदि जोनि पापिल भई कर्म घेनि ए पाप जातना भोगन्ते पवित्र होए वायन्ते तदन्ते नर देह होई एथे संशय न घटई एमन्ते मातार समीपे गोविंद कपिल स्वरूपे जेते कहिले ज्ञान वाणी सुजन जने आसुणी तरीब भवबंध पास कहई जगन्नाथ दास इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कन्धे कपिलदेवहूति संवादे निरयजातवर्णनं नाम 30 अध्याय।